one dance, baby. That one dance. Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, so di video kali ni saya akan tunjuk kat korang cara nak edit gambar dekat galeri je. Edit gambar kat galeri je, jadi cantik dan nice sangat. Nampak macam kita guna iPhone. Okay, dia punya edit tu nampak macam kita ambil gambar guna iPhone, padahal guna Android kentang je. Okay, so kalau korang nak tahu cara dia, korang kena tengok video ni sampai habis lah. Okay, jom start. Okay guys, so setakat ni je dulu video kita untuk kali ni. Harap korang faham lah apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa like kalau korang suka video ni, share, komen, and jangan lupa subscribe juga untuk supaya tak ketinggalan video-video akan datang. Okay, so bye bye. Assalamualaikum.